Hello everyone. So today we move on to determination of the national income equilibrium. So like I did mention last time, we have two approaches to calculate the national income equilibrium. We have ADAS and also injection withdrawal. So for ADAS approach, I did mention last time for first sector is Y equal to C, second sector Y equal to C plus I, third sector is Y equal to C plus I plus G, fourth sector is Y equal to C plus I plus G plus X minus M. Okay, so for injection leakage, injection leakage for first sector formula is S equal to 0, second sector S equal to I, third sector S plus T equal to I plus G, and fourth sector S plus T plus M equal to I plus G plus X. So untuk injection leakage ni, so you kena tahu lah mana satu injection, mana satu leakage. Kalau contohnya macam fourth sector ni lah, S plus T plus M ni adalah leakage actually. Okay, so I plus G plus G plus X adalah injection. Yang ni kita you all pernah tunjukkan dalam nota ya, dan juga video ya, video pengajaran dalam chapter 2 sebenarnya ada telah di dalam circular flow of income ya. So S plus T plus M is leakage, I plus G plus X adalah injection. So that's why formula ni dia start dengan leakage equal to injection. Okay, so kita hari ni kita akan lihat lah dulu calculation menggunakan ADAS approach. Okay, last time kita dah belajar ya the C function dahulu. Okay, so this time kita akan menggunakan lah formula ADAS, macam mana kita gunakan formula untuk mencari national income equilibrium. Okay. Okay, untuk determination of national income, this is how we use the ADAS approach for sector. So usually kita dah beri lah soalan tu akan beri you all the C function, ataupun you kena cari sendiri lah the C function ni macam mana. So sebelum ni kita dah belajar dah macam mana kita nak write down the C function. C equal to 20 ni adalah autonomous consumption plus dengan 0.9y. 0.9 adalah MPC. Kita dah belajar dah macam mana nak cari MPC dan juga macam mana nak identify the autonomous consumption. So sometimes soalan ni akan berbentuk equation. Dia akan bagi you terus the equation, you cari the national income equilibrium, ataupun diberi dalam bentuk diagram macam ni, ataupun dia beri you dalam bentuk table. Okay, so kita lihat dulu ADAS first sector. First sector punya formula ataupun break-even income nama lain kepada first sector ni adalah break-even income, Y equal to C. So you akan gunakan the equation approach ataupun the linear equation. So you just equalize Y equal to C. C ni adalah 20 plus 0.9Y. Y equal to 20 plus 0.9Y. So ini you senang je, you gunakan the linear equation. This unknown, this unknown. You bawa sebelah. Dia dah jumpa unknown. Unknown jumpa unknown, you kena satukan lah, grupkan dia. So Y minus 0.9Y, so akan dapat 0.1Y equal dengan 20. So kita akan cari the national income equilibrium Y equal to 20 divided by 0.1. So Y equilibrium sebanyak 200 ataupun break-even income sebanyak 200. So this is how you draw a diagram untuk C function. So untuk ADAS approach the diagram should be untuk the national income equilibrium mestilah dia ada persilangan antara AD dengan AS. This is untuk AD. AD adalah C ni lah. So kalau untuk one sector cuma ada satu sahaja. Untuk C equal to 20 plus 0.9Y, you buat macam ni lah dia punya diagram dia. So ini adalah autonomous consumption. So AS dia punya diagram mestilah 45 degree ya. So dia dekat tengah-tengah ni. You buat satu garisan 45 degree untuk AS. So buat 45 degree. So persilangan intersection antara AD dan AS. So this is the break even point. So the national ataupun the national income equilibrium kat sini ya. So ini kita panggil sebagai break even lah. So you labelkan. So you dah kira tadi
dapat break-even ataupun national income equivalent sebanyak 200, so you labelkan dia lah dekat sini. Okay, so ini untuk ADAS approach, very simple. Okay, kalau untuk two sector ya, kalau untuk two sector, okay, ini injection leakage. I tak nak masuk injection leakage dulu. Kita settlekan dulu satu-satu ADAS. Okay, kalau untuk two sector, okay, kalau untuk two sector ya, kita akan ada investment. Okay, contohnya dia beri you dalam bentuk diagram. Okay, so aggregate demand equal to C plus I dekat sini. Dah siap-siap tambahkan. Okay, so AD dia sebanyak, okay, pada income 0, AD dia adalah 30. Ini 30 adalah kita punya ni lah, autonomous consumption kita. Okay, so kalau dia beri you dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk table, okay, macam mana kita nak identify tanpa, yang ni tanpa menggunakan orang kata tanpa menggunakan equation, okay, ataupun formula ADAS pun kita boleh tentukan dia punya keseimbangan ya. So contohnya income kita mestilah AS lah, dia punya income ni ya, kita depicted sebagai AS ataupun Y sahaja. Okay, bila kita punya AS ada 300, so AD diberi AD equal to C plus I. Okay, so di sini dia beri you pada 30 kat sini. Okay, income 0, so yang ini kita tak boleh nak cari dia punya national income equilibrium lah. Okay, when income increase to 100, so AD increase to 120. So pada 200, AD kita 210 lah, income 200, AD kita 210. So income increase to 300, so you boleh dapati ya yang AD kita adalah 300 juga. So bila AD equal to AS dia sama ya. So ini by figure, by table pun boleh kita nak identify the national income equilibrium. Okay, so katalah kalau kita tak boleh jumpa national income equilibrium dengan menggunakan table ni, maksudnya tak adalah satu pun yang equalize, so kita boleh gunakan the formula lah. Okay, so sekarang ni kita lihat ya the two sector. Okay, Y equal to C plus I. Okay, Y equal to C plus I given the C function C equal to 20 plus 0.9Y. So investment is 10. So usually investment ni dia beri dalam bentuk lump sum lah. Dia bagi 10 contohnya. So dia akan at every each level of income, the investment tu akan constant. Okay, so diberi investment sebanyak 20. So macam mana kita nak gunakan the formula untuk mencari investment 10 Y equal, so macam mana kita nak gunakan formula menggunakan ni ya untuk cari national income equilibrium untuk two sector. So Y equal to C plus I, you just masukkan saja, key in kan, Y equal to 20, okay, plus 0.9Y tambah dengan 10 lah, ataupun Y equal to, you nak groupkan dulu dia punya ni, okay, 20 plus 10 plus 0.9Y pun boleh lah, tak ada masalah. Untuk senang you nak identify lah yang mana unknown, mana satu bukan unknown. Okay, so Y equal to 30, 20 plus 10 tadi. Okay, so 30, Y equal to 30 plus 0.9Y, so groupkan, bawa ke sebelah unknown ni, so you akan dapat 0.1Y, so equal to 30 lah, so Y equal to 300. Okay, so this is how you draw a diagram, the figure of two sector ya. So kalau two sector, okay, dia dah berubah ya. So C plus I equal to 30. Okay, ni you tambahkan dia punya yang bukan unknown tadi, 20 plus 10. Okay, so dia akan jadi 30 kat sini plus 0.9Y. Okay, so dia punya two sector ni dia dah berganjak ke atas lah, sebab dah ditambah dengan investment. Okay, jika untuk third sector ya, untuk third sector kita ada tambahan another one, ada government ya. So Y equal to C plus I plus C. So senang ya, selalunya figure-figure ni akan diberi lah. Okay, so I equal to 10, C is equal to 10. Okay, so kalau untuk trade sector, you kena hati-hati. Okay, sebab sometimes dia akan beri you taxation. Kadang-kadang dia beri, kadang-kadang dia tak. Kalau tak diberi, selamatlah. Okay, so Y equal to, okay, dia punya formula Y equal to C plus I plus C. So you groupkan yang mana bukan unknown. Kalau tak nak groupkan boleh. Okay, Y equal to 20 plus 10 plus 10. So kita dapat 40 lah. Okay, so plus 0.9Y. Okay, so then
Okay, you bawa unknown ke sebelah sebab ada y kat sini. So, you akan dapat 0.1y. Okay, equalkan dengan 40. Okay, y is equal to 400 lah. So, ini adalah case jika taxation diberikan 0. Kalau taxation tu diberi ya, so you kena hati-hati dengan si function ni sebab si function ni ada yd. So yd tu mesti y minus tax. Okay, kalau taxation tu ada lah, you kena apa orang kata expandkan yd ni. Okay, sepatutnya si function ni adalah 20 plus 0.9 yd lah. Okay, tapi kalau tak ada taxation, so yd tu kita boleh baca sebagai y sahaja. Okay, nanti I akan tunjukkan lah dalamnya grup nanti. I akan bagi contoh kalau ada taxation. Okay, diberi taxation. Kalau ingat ya, kalau ada government taxation mesti ada selalunya lah. Okay, kalau sometimes pun kadang-kadang soalan pun ada beri government tapi tak diberi taxation, macam this case lah. Okay, so this is determination of equilibrium in three sector. Okay, bagaimana dengan fourth sector? Okay, fourth sector, okay, kita tambah the sector export minus import. Okay, so kita berpegang pada si function yang asal tadi. Okay, 20 plus 0.9y. Okay, so investment is 10. Sama je benda tadi. Investment dia sebanyak 10. Government spending is 10. Okay, so T is equal to 0, export is 30, import is 20. Okay, so kat sini dia groupkan 20 plus 10 plus 10 plus 30. Okay, export kena minus dengan import, 30 minus 20 plus 0.9y. Okay, so income ni 0.1y. Okay, you bawa ke sebelah, dia akan jadi 0.1y. So 40 plus 10, so akan jadi 50 lah. Okay, so the national income equilibrium will be 500 lah. So dalam soalan nanti kena tulis ya, kalau income ni dalam dia punya measurement dia adalah RM500. Kalau ada million, so letaklah million kat sini. Okay, so ini adalah determination of national income equilibrium untuk ADAS daripada first sector, second sector, third sector and also fourth sector. So untuk injection leakage, kita akan berjumpa lagi untuk the next video. So kita fahamkan satu-satu dulu. So I akan buat orang kata slow and steady lah. Maksudnya you faham betul-betul, barulah kita masuk untuk the next approach. Okay, so dalam group nanti I akan tunjukkan kalau diberi taxation tu berapa. So macam mana pengiraan tu akan berlaku lah. Okay, so sekian saja untuk video kali ni. So kita akan jumpa I akan assign exercise. Okay, so thank you and Assalamualaikum.